62 சங்கீதம் 11 வசனம். 62nd Psalm and 11th verse. 62 වෙනි ගීතාවලිය 11 වෙනි පදය. දෙවියන් වහන්සේ එක්වරක් කීසේක මම මෙය දෙවරක් ඇසීමි. එනම් බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති බවත්. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. தேவன் ஒரு தரம் விளம்பினார். දෙවියන් වහන්සේ එක්වරක් කීසේක God hath spoken once, 2 தரம் கேட்டிருக்கிறேன். මම මේ දෙවරක් ඇසීමි. twice I have heard. வல்லமை தேவனுடையது என்பதே. බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති. That the power belongeth unto God. ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு மனிதனை தொடுகிற விதங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. එක එක වචන එක එක මනුෂ්‍යව ස්පර්ශ කරන ආකාරය වෙනස්ව තිබෙනවා. Every word toucheth a different person in a different manner. இந்த வசனத்தை நான் என்னுடைய அறையில் இருந்து நான் வாசித்த பொழுது මේ පදය මම මාගේ කාමරයේ සිට කියවන විට When I read this verse from my room, வல்லமை தேவனுடையது என்ற வசனம் என் மனதிலே போன உடனே බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති කියන වචනය පදේ මගේ මනසට ඇතුළු වුණායින් අනතුරුව when the words power belongeth unto the God, when it entered into my heart, நான் அதிகமாய் அழத் தொடங்கினேன். මම බොහෝ ලෙසින් හඬන්නට පටන් I ගත්තා. started to cry a lot. வல்லமை தேவனுடையது, බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති. Power belongeth unto God. வல்லமை தேவனுடையது. බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති. Power belongeth to God. அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ප්‍රේමවන්තයනි, මේ ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රශ්න තිබෙනවා. Beloved, there are many problems in this world. அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ஒரு வல்லமை இருக்கிறது, அதுதான் தேவ வல்லமை. ඒ සියලුම ප්‍රශ්න වලට ඉහළින් බලයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. More than all the problems in this world, there is a power above all these, and that is the power of God. அந்த தேவனுடைய வல்லமை என்பது எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்தத்தக்கதான வல்லமை. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කියන්නේ සියලුම දේවල් යටපත් කරන්නා වූ බලයයි. That power can bring everything else under subjection. அவருடைய வல்லமை அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේගේ හස්තේ තිබෙනවා. That power is in the hands of God. அவருடைய வல்லமை அவருடைய இடையிலே இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේගේ ඉඟටියේ තිබෙනවා. The power of God is in his loins. அவருடைய வல்லமை அவருடைய வார்த்தைகளில் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේගේ වචනේ තිබෙනවා. The power of God is found in his words. அவருடைய கரத்திலே உள்ள வல்லமை எப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்வேனாக இருந்தால், උන්වහන්සේගේ හස්තේ තිබෙන බලය කොයි ආකාරයෙන්ද තිබෙන්නේ කියලා පවසනවා නම් If I would try to describe the power that is in the hands of the Lord, ஏசாயா 51 அதிகாரம் 16 வசனத்தை வாசிப்போம். යසායා 51:16 කියවමු. let's read Isaiah 51:16. මා විසින් අහස පිහිටුවීමටත් පොළවේ පදනම් තැබීමටත් නුඹ මාගේ සෙනගයයි සියොන්ට කීමටත් මාගේ වචනය නුඹේ මුඛයෙහි තබා මාගේ අතේ සෙවණෙහි නුඹ සැඟෙව්වෙමි. And I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow of mine hand, that I may plant the heavens and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, Thou art my people. நான் வானத்தை நிலைப்படுத்தி பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி சீயோனை நோக்கி நீ என் ஜனம் என்று சொல்லத்தக்கதாக நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலே அருளி என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன். கர்த்தருடைய கரத்தின் வல்லமை என்றால் දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තේ බලය කියලා කියනවා නම් The power of the hand of God is அவருடைய வல்லமை அவருடைய கரத்திலே இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ හස්තේ උන්වහන්සේගේ බලය තිබෙනවා. God's power is found in his hands. அந்த வசனத்தை வாசிக்க முன்பதாக ඒ පදේ කියවන්න ප්‍රථමයෙන් Before we read that verse, அவருடைய கரத்தின் நிழலில் இருக்கிற வல்லமையை நான் சொல்லுகிறேன். උන්වහන්සේගේ හස්තේ සෙවණේ තිබෙන බලය මා පවසන්නා. I will tell the power that is found in the shadow of his hands. நீங்க பாருங்க, கரத்துல வல்லமை இருக்கிறது உண்மைதான். ඔබ බලන්න හස්තේ බලය තිබෙන එක ඇත්තක්. It is true that there is power in his hands. ஆனால் அவருடைய கரத்தின் வல்லமை எப்படி என்றால், அவருடைய கரத்தின் வல்லமை நிழலிலே வல்லமை இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ හස්තේ බලය කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ හස්තේ සෙවණේද බලය තිබෙනවා. When we say that there is power in his hands, there is also power in the shadow of his hands. இந்த கர்த்தரை விசுவாசித்ததான ஆதி நூற்றாண்டு அப்போஸ்தலர்கள் මේ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තේ විශ්වාස කළ පළවෙනි සියවසේ ප්‍රේරිතයන් Those who believed
those who lived in the first centuries of these times, and those who believed in God. அவர்கள் நடந்து போகையில் அவர்களுடைய நிழல் பட்டது, ஜனங்கள் குணமானார்கள். ඔවුන් ගමන් කරා. ඔවුන්ගේ සෙවණැල්ල රෝගාතුරයන් මතට වැටුණා. ඔවුන් සුවපත් වුණා. When they were walking on the road, their shadows felt on the people who were lying down there, and they were healed. பாருங்கள், தேவனுடைய நிழலிலே வல்லமை இருக்கிறது. அந்த நிழலை மனிதர்கள் பெற்று வல்லமை அடைந்து, மனிதர்களுடைய நிழலிலே தேவனுடைய வல்லமை அவ்வளவு போகும் என்றால் அவருடைய கரத்துக்கு எப்படி வல்லமை இருக்கும்? බලන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තේ සෙවණැල්ලේ බලය මිනිසුන් ලබා ගත්තා. ඒ අයගේ සෙවණැල්ලේ බලය රෝගාතුරයන් ලබා ගත්තා. එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තේ බලය කොයිතරම්ද? You can see there were people who received power from the shadow of the hands of God, and from their shadow people were healed. If that is so, how much more power will the hand of God have? அது எவ்வளவு உண்மை பொய் என்று தெரியவில்லை. சில வீடியோ கிளிப்ஸ்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ඒ என்னை காட்டியிருக்கிறார்கள். ඒ කොයිතරම් සැබෑද නිවැරදිද කියා මා දන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර වීඩියෝ දර්ශන මට සමහර අයවලුන් පැමිණ පෙන්නවා. I do not know to what extent these are true or false, but I have seen certain clips. சில ஏவுகணைகளை இஸ்ரவேல் தேசத்துக்காக ஏவி இருக்கிறார்கள். සමහර ප්‍රහාරය පිණිස බෝම්බ ඊශ්‍රායල් දේශයට යවනු ලබනවා. There are certain missiles they have shot against Israel. அது அந்த தேசத்துக்கு நேராக இப்படியே போகிறது. ඒ මිෂයිල දේශයට කෙලින් ගමන් කරනවා. These missiles are going towards Israel. போகிறது, மறுபக்கமாய் திரும்பி போய் கடலிலே விழுகிறது. ඒ යන දේ නැවත හැරී ගොස් මුහුදේ වැටෙනවා. It goes in one direction and suddenly turns and goes and falls into the sea. அவர் சொல்லுகிறார்கள், தேவனுடைய கரம் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாதுகாக்கிறது. ඔවුන් පවසනවා දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ආරක්ෂා කරනවා They කියලා. say the hand of God protected the Israelites. இப்பொழுது இஸ்ரவேலர் தங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை வைத்திருக்கிறார்கள். දැන් ඊශ්‍රායල් සෙනඟ තමන්ට කියා ආරක්ෂාවක් ඔවුන් සපයාගෙන තිබෙනවා. Presently the people of Israel have protection. அதாவது தங்களுடைய தேசத்தை சூழ ஒரு நெட்வொர்க்கை போல ஒரு பாதுகாப்பு வலயத்தை போட்டிருக்கிறார்கள். ඔවුන් ඊශ්‍රායල් දේශයේ වටේටම නෙට්වර්ක් දැලක් මෙන් ආරක්ෂාවක් ඔවුන් වටලාගෙන තබාගෙන තිබෙනවා. Presently the people of Israel, they have created a protection like a security net to protect them. எங்கிருந்து கொண்டு வந்தாலும் அந்த எல்லையிலே வருகிற பொழுது அது வேறு பக்கமாய் வெடித்து போய்விடும். කොයි ප්‍රදේශයේ සිට මිසයිල පැමිණෙනවද ඒ දේශවලටම නැවත ඒවා හැරියන ආකාරයෙන් ඔවුන් ඒක සකස් කරගෙන From තිබෙනවා. wherever the missiles come, it will hit and go in a different direction. அதே நேரம் அநேக ஏவுகணைகள் அப்படியே போய் அந்த தேசத்துக்குள்ளே விழாமல் இந்த பாதுகாப்பு வலைகள் இல்லாத நேரங்களிலே அவைகள் வெளியிலே போனதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியாது, ஆனால் உண்மைதான். ඒ වගේම තවත් මිසයිල මේ ආරක්ෂිත දැල නැති අවස්ථාවලදී පවා පැමිණ නැවත් හතකට හැරියන එක මම මාගේ දැසින් දුටුවා. ඒක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද නොදැන සිටිනවා. I have seen ඒක ඇත්තයි. when this protection was not there, I have seen these missiles coming and going in a direction, in a different direction, and that is true. அன்பானவர்களே, தேவனுடைய கரத்தின் நிழலினாலே அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் என்று சொன்னால், அந்த எழுத்தின் பிரகாரமான இஸ்ரவேலரையே அவர் காக்கிறார் என்று சொன்னால், ஆவிக்குரிய பிரகாரமான மெய்யான இஸ்ரவேலராகிய நம்மை தேவன் பாதுகாப்பது அது 100% உண்மையாக இருக்கிறது. ප්‍රේමවන්තයනි, දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයේ සෙවණ අප ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම පදාර්ථ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා නම් ආත්මික ඊශ්‍රායල් සෙනඟ අග්ගවන අපව ආරක්ෂා කිරීම 100% නිශ්චිතව තිබෙනවා. Dearly beloved, if the shadow of God's hand protects us, and if God protects the literal Israel, how much more it is true, and it's more than 100% true that God will indeed protect us. கர்த்தருடைய கரத்தின் நிழலினாலே அவர் நம்மை காக்கிறவராக இருந்தால் அவருடைய கரத்தினாலே பாதுகாப்பது எப்படி இருக்கும்? දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයේ සෙවණැල්ලෙන් අපව ආරක්ෂා කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයෙන් ආරක්ෂා කිරීම කොයි තරම්ද? If God is able to protect us with the shadow of his hands, how much more it is true that God will protect us with his hands. அவருடைய கரத்திலே வல்லமை உண்டு. උන්වහන්සේගේ හස්තේ බලය තිබෙනවා. There is power in the hand of God, வல்லமை தேவனுடையது. බලය දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. and the power belongeth to God. முதலாம் நாளாகமம் 29 அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது පළවෙනි ලේකම් 29 වෙනි පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන විට When we come to 1 Chronicles 29 chapter, 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 12 වෙනි පදේ කියවන විට when we read the 12th verse, வாசியுங்கள். කියවන්න
වස්තුවද ගෞරවද පැමිණෙන්නේ ඔබගෙන්ය. ඔබ සියල්ල කෙරෙහි ආණ්ඩු කරන සේක. බලයද පරාක්‍රමයද ඔබගේ අතෙහිය. සියල්ලන් උසස් කරන්ටත් ශක්තිමත් කරන්ටත් බලය තිබෙන්නේ ඔබ අතෙහිය. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. லேலுயா அல்லேலூயா. இந்த இடத்துல என்ன வாசிக்கிறோம்? මේ සනි කුමක්ද කියවන්නේ? What do we read here? உம்முடைய கரத்திலே வல்லமை உண்டு. ඔබගේ හස්තේ බලය තිබේ. There is power in your hand. 11ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 11 වෙනි පදේ බලන්න. Look at the 11th verse. மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகள் எல்லாம் பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ் பாருங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ මහාන්තත්වයේද පරාක්‍රමයේද තේජසද ජයද මහිමේද ඔබට අයත් ඔබටය. බලන්න මහත් විශාල පද මේ සනේ සඳහන් වෙනවා. All great words are being mentioned here. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. அவர் அறியாமல் உன் தலையில உள்ள ஒரு முடியும் விழுகிறதில்லை. උන්වහන්සේ නොදැන ඔබගේ හිසෙන් එක කෙස් ගසක්වත් වැටෙන්නේ නැත. Even a hair will not fall from your head without his knowledge. அப்படி என்றால் உன்னை குறித்து அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுவதற்கு, உன்னிலே அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுவதற்கு அவர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். එහෙමනම් ඔබ සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේගේ බලය එලි දැක්වීම කොයිතරම් උතුම්ද, කොයිතරම් සත්‍යයක්ද? If that is so, how much more he is faithful to prove that he has power over இஸ்ரவேலை காக்கிற you. தேவன் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. ஆமென். ඊශ්‍රායල් ආරක්ෂක කරන තැනන් වහන්සේට නිදිබර වීමක්වත් නිදාගැන්මක්වත් නැත. The God who protects Israel neither sleeps nor slumber. இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை. உன்னை அவர் காக்கிறார், அவர் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை. யாராவது தூங்குறீங்களா இங்க? දෙවන වහන්සේ නුඹ ආරක්ෂක ඊශ්‍රායල් ආරක්ෂක කරන තැනන් වහන්සේ නිදිබර වීමක්වත් නිදාගැන්මක්වත් නැහැ. இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள், அது உங்கள் மேலும் அவனமாகவே நடக்கும். දෙවනාසගේ වචනේ විශ්වාස කරන්න ඔබ තුලත් ඒ වචනේ ආකාරයෙන්ම ඉටු වෙනවා. Believe in the word of God, then therefore those words will get fulfilled in your life. அவர் கிரியை செய்ய கூடாதபடிக்கு அவருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை. උන්වහන්සේට ක්‍රියා කිරීමට නොහැකි ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ හස්තය කොට වෙලා නැහැ. His hand is not shortened that he is unable to do his work. அவருடைய கரத்தில் உள்ள வல்லமையிலே கொஞ்சமும் குறையவில்லை. උන්වහන්සේගේ හස්තේ බලය ඊට ස්වල්පයක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. Not even a small portion of his power has diminished. என்றால் வல்லமை கர்த்தருடையது, அது வேறு யாருக்கும் இல்லை. ඇයිද නම් බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති වෙන කාටවත් අයිති නැත. Because the power belongeth to God and it doesn't belong to anyone else. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. ஏசாயா 59 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே යெசாයා 51 පළවෙනි පදය In Isaiah 59:1, இதோ இரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவில்லை. 59 බලව ගලවන්නට බැරි ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේගේ අත කොට වෙලා නැසින ලෙස කොට වෙලා නැත. behold, the Lord's hand is not shortened that he cannot save. ஹல்லேலூயா. இரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை. ගලවන්නට බැරි ලෙස උන්වහන්සේගේ අත කොට වෙලා නැහැ. His hand is not shortened that he cannot save. அன்று பேதுரு தண்ணீரிலே நடந்து கொண்டு வந்தான், ஜலத்திலே நடந்து கொண்டு வந்தான். එදා පේත්‍රස් ජලය මත ඇවිදිමින් පැමිණියා. That day Peter walked on the water. யோசித்து பாருங்க, பேதுரு ஒரு 80 கிலோவாவது இருப்பான். හිතලා බලන්න පේත්‍රස් කිලෝ 80ක්වත් විතර වෙන්නේ නැති. You can imagine Peter would have been about 80 kilograms of weight. ஒரு படகிலே இருந்து காலை கீழே வைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு 80 கிலோ மனிதன் கீழே வைத்தால் என்ன நடக்கும்? அவன் அப்படியே கீழே தான் போவான். ඔරුවකින් පිටත් වෙන මනුෂ්‍යයා ජලය මත පාතබනවා නම් කුමක්ද වෙන්නේ? එහෙම ඔහු ගිලා බහිනවා. If a person from the boat, if he puts his leg down into the water, he will just drown in. ஆனாலும் இயேசு நடந்ததைப் போல அவன் தண்ணீரிலே நடந்து வருகிறான். නමුත් ඔහු යේසුස් වහන්සේ ඇවිදගෙන ආවා මෙන් ඔහුද ඇවිදගෙන ගියා. But even as Jesus walked on the water, Peter also walked. அன்பானவர்களே, விசுவாச வாழ்க்கை என்பது இந்த தண்ணீரிலே நடக்கிறதை போன்றதான ஒரு அனுபவம்.
ප්‍රේමවන්තයනි ඇදහිල්ලේ ජීවිතය කියා කියන්නේ මේ ජලය මත ඇවිදින්නා වූ ඇවිදීමක් මෙන්. Dearly beloved, the faith life means like walking on the water. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பாதைகள் ஜலத்தின் மேல் இருக்கிறது. දේව වචනේ පවසනවා උන්වහන්සේගේ පාද ජලයේ පිට තිබෙනවා. The word of God says the feet of God is upon the waters. நாங்கள் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி வருகிறோம். අපි උන්වහන්සේගේ අඩි පා සලකුණු අනුගමනය කරගෙන We පැමිණෙනවා. are following his footsteps. தண்ணீரிலே நடப்பதை போல இந்த விசுவாச வாழ்க்கை. මේ ජලය මත පා තබනවා වගේ තමයි මේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය. The faith life is like walking on the water. அப்பொழுது பேதுரு திடீரென்று அமிழ்ந்து போனான். හදිසියෙම පේත්‍රස් ගිලුණා. Then suddenly Peter submerged. அலைகளை பார்த்தான், ඔහු රැල්ල දෙස බැලුවා. He looked at the waves. காற்றை பார்த்தான், ඔහු කුණාටුව දෙස He බැලුවා. looked at the winds. திடீரென்று பயந்து போனான். ඔහු හදිසියෙම බියට පත් වුණා. Suddenly he was afraid. இந்த உலகத்தையும் பிரச்சனைகளையும் பார்த்தால் நீ பயந்து போவாய். මේ ලෝකයේ ප්‍රශ්නත් බලනවා නම් ඔබත් බිය වෙනවා. If you look at the world and the problems, then you will be scared. ஆனாலும் உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. நீ அமிழ்ந்து போகிற பொழுது அங்கே ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று பேதுரு கூப்பிடுகிறான். அதே போல் நாங்களும் கூப்பிடுகிறோம். உடனடியாக கரத்தை கொடுத்து அவர் எங்களை தூக்கி விடுகிறார். නමුත් අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. එදා පේත්‍රස් ගිලී යන විට ස්වාමිනී මා බේරා ගන්න කියා කෑ ගැසුවා. වාකාරයෙන් අපද උන්වහන්සේට මොර ගසන විට උන්වහන්සේගේ හස්තය පැමිණ අපව ඔසවා ගන්නවා. But we have a hope, even as Peter that day when he drowned into the water, he cried unto God, Lord, help me. And Jesus helped him in the same manner. When we cry unto God, our God also will help us. இயேசு சொல்லவில்லை, பேதுருவே நீ ஒரு மனிதன் 80 கிலோ, ஆனா எப்படி அப்போ அந்த தண்ணியில நடந்து வந்தாய்? යේසුස් වහන්සේ පැවසුවේ නැහැ පේත්‍රස් ඔබ මිනිහෙක් ඔබ 80ක් කිලෝ 80ක් පමණ බරයි ඔබ කොහොමද මේ පමණ දුර ඇවිදගෙන ආවේ? Jesus did not tell to Peter, Peter, you are only a man, you are 80 kilos of weight, and how did you walk on the water? உன்னை போல் ஒரு விசுவாசம் உடையவனை இந்த உலகத்திலே காணவே இல்லை. ඔබ වගේ ඇදහිල්ලක් ඇති මිනිහෙක් මම මේ ලෝකේ දැක්කෙම නැහැ. I did not see anyone in this world that who will have faith like you. அப்படி என்று சொல்லி இயேசு நல்லா பட்டர் போட்டு தடவி விட்டாரா? මෙහෙම යේසුස් වහන්සේ ඔහුට බටර් ගෑවද? He did not anoint oil on his body. அற்ப விசுவாசியே, මද ඇදහිලි ඇත්තෙනි. Man of little faith, ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? ඇයි ඔබ සැක කරන්නේ? why did you doubt? அல்லேலூயா. ஆனாலும் அவருடைய கரத்தின் வல்லமை அவனை தூக்கி எடுக்கிறது. නමුත් උන්වහන්සේගේ හස්තේ බලය ඔහුව ඔසවා ගන්නවා. But the power of his hand lifted him up. இரட்சிக்க கூடாதபடி அவருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை. ගලවන්නට බැරි ලෙස උන්වහන්සේගේ හස්තේ කොට වෙලා නැත. God's hand has not shortened so that he will not be able to save. வல்லமை கர்த்தருடையதென்றால் அதிலே வேறொரு வித்தியாசமும் இல்லை, அதிலே வேறொரு கருத்தும் இல்லை. வல்லமை அவருடையது. බලය උන්වහන්සේට අයිති කියලා කියනවා නම් තවත් අර්ථ දැක්වීමක් නැහැ. When we say the power belongeth to God, there is no other meaning for it. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto God. ஆனால் அவருடைய கரம் நமக்கு என்ன செய்கிறது தெரியுமா? නමුත් උන්වහන්සේගේ හස්තය අපට කුමක්ද කරන්නේ නම්? Do you know what does the hand of God do to us? அதை நம்மை அந்த கரமானது ஒரு குயவனுடைய கையில் உள்ள களிமண்ணை போல எடுத்து ஒரு பாத்திரமாய் வனைகிறது. උන්වහන්සේගේ හස්තය වනාහි කුඹල් කරුවාගේ හස්තේ තිබෙන මැටි පිටක් මෙන් උන්වහන්සේ අපව රැගෙන අපව නිර්මාණය කරනවා. God takes us even as the clay that is on the potter's hand and he uses it. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. எரேமியா 18 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது යෙරමියා 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවන විට When we read in Jeremiah 18 chapter, எரேமியாவை தேவன் குயவனுடைய வீட்டுக்கு போக சொல்லுகிறார். යෙරමියාට දෙවියන් වහන්සේ කුඹල් කරුවාගේ නිවසට යන්න කියා පැවසුවා. God told Jeremiah to go to the potter's house. அங்கே போன பொழுது குயவன் ஒரு பாத்திரத்தை வனைந்து கொண்டிருக்கிறான். එහි ඔහු ගමන් කරන විට කුඹල් කරුවා එක භාජනයක් අඹමින් සිටියා. When he went there, Jeremiah saw a potter using the clay. அவனுடைய கரத்தில் அந்த பாத்திரம் கெட்டு போயிற்று. ඔහුගේ හස්තේ ඒ මැටි බඳුන නරක් වී ගියා. And the potter, the pot was marred in his hands. அதை இன்னும் வேறொரு பாத்திரமாய் வனைகிறான். ඒ භාජනය ඔහු නැවත වෙනත් භාජනයක් ලෙසින් සෑදුවා. And he made it into another pot. 6 வசனத்திலே இவனமாய் தேவன் சொல்லுகிறார். 6 වෙනි පදයේ මෙලෙසින් දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා. In the 6th verse, God says thus, இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரே, இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ? එම්බා ඊශ්‍රායල් වංශය මේ කුඹකාරයා කරන ලෙස නුඹට කරන්න මට බැරිද? O house of Israel, cannot I do with you as this potter? இதோ இஸ்ரவேல் வீட்டாரே, களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறதை போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள்.
ඊශ්‍රායල් වංශය කුම්භකාරයාගේ හස්තයේ මැටි පිටක් යම්සේද නුඹ මාගේ හස්තයේ එසේම වන්නේය. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. ஆகவே அவருடைய வல்லமை நிறைந்ததான கரம் என்ன செய்கிறது என்றால் எங்களை வணைகிறது. උන්වහන්සේගේ බලයේ හස්තය කුමක්ද කරන්නේ? අපව නිර්මාණය කරනවා. So the power that is in the hands of the Lord, it forms us like clay. அவருக்கு விருப்பமான ஒரு பாத்திரமாய் வணைகிறது. උන්වහන්සේට කැමති වෙන්නව බඳුනක් ලෙස නිර්මාණය කරනවා. And he forms us like the pot that he wants. பாருங்கள், நாங்கள் இந்த பூமிக்குரிய மனிதர்கள் பூமிக்குரிய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர்கள். බලන්න අපි භූමික මිනිසුන් අපි භූමික ස්වභාවයන් පෙන්වන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ව සිටිනවා. We are people belonging to this world, therefore we show the nature of this mankind. ஆனாலும் தேவனுடைய வல்லமையானது நம்மை வணைகிற பொழுது தேவனுக்குரிய சுபாவத்தை நம்மிலே அது வெளிப்படுத்துகிறது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් නිර්මාණය කරන විට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය ඇතුව අපව නිර්මාණය කරනවා. But when we are formed by the hand of God, we are formed according to his will. மோசே பயங்கர கொலைகாரனாய் இருந்தான். මෝසෙස් භයානක මිනිමරුවෙක්ව සිටියා. Moses was a terrible murderer. ஒருவனை வெட்டி புதைத்தான். එක්කෙනෙක්ව කපා ඔහුව පොළවේ බල දැමුවා. He killed and buried one man. அவனை கொண்டு தேவன் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று எழுத வைத்தார். ඔහුව ගෙන ගොස් දෙවියන් වහන්සේ මිනි නොමරව කියන වචනේ ලියන්නට සැලැස්සුවා. And God used him and enabled him to write, "Do not kill." இந்த பூமியிலே கோபக்காரனாய் இருந்தான். ඔහු මේ පොළවේ කෝපකාරයෙක්ව සිටියා. He was a man with wrath in this ஆனாலும் world. அவனைப் போல சாந்த குணமுள்ளவன் யாரும் இல்லை என்ற அளவுக்கு தேவன் அவனை உருவாக்கினார். ඔහු තරම් මෘදු ගුණ ඇති කෙනෙක් මේ පොළවේ නැත කියනා වූ තරමට ඔහු ගැන සඳහන් වෙන ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව මාරු කළා. But God changed his life so that he can be called a man of meekness, who there was no other man like him. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. அன்பானவர்களே, ஒரு பாத்திரமாக தேவன் நம்மை வணைந்து கொண்டிருக்கிறார். ප්‍රේමාන්තිනී දෙවියන් වහන්සේ අපව බඳුනක් ලෙස නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. Beloved, God is making us as a good vessel. அதுதான் அவருடைய வல்லமை. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ බලය. That is his power. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති Praise වේවා. be unto God. இரண்டாவது, දෙවනුව Secondly, 65ஆம் சங்கீதத்திலே பார்க்கிற பொழுது 65 වෙනි ගීතාවලියේ දෙස බලන විට when we look in the Psalm 65, 6ஆம் வசனத்திலே இவனமாய் வாசிக்கிறோம். 6 වෙනි පදයේ මෙලෙසින් කියවනවා. in the 6th verse we read as this: வல்லமையை இடை கட்டி கொண்டு உமது பலத்தினால் பர்வதங்களை உறுதிப்படுத்தி. උන්වහන්සේ බලය නැමැති ඉඟපටියෙන් සැරසුනසේක්. තමන් ශක්තියෙන් කඳු ස්ථීර කොට පිහිටුවනසේක. which by his strength setteth fast the mountains, being girded with power. வல்லமையினால் இடை கட்டி கொள்வது என்ன தெரியுமா? බලය නැමැති ඉඟපටියෙන් සැරසෙනවා කියන්නේ කුමක්ද? Do you know what is the meaning of being girded with power? ஜோபுவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இப்பொழுது நீ புருஷனைப் போல இடை கட்டிக்கொள், பயப்படாதே. යෝබ්ට දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා දැන් ඔබ පුරුෂයෙක් මේ ඔබගේ ඉඟපටිය බැඳ ගන්න ඔබ බය නොවන්න. God told Job, "Now you gird like a man and do not be afraid." அதை ஜோபுவிலே வாசிக்கிறோம். අපි 38ஆம் அதிகாரம். අපි 38 වෙනි යෝබ් පරිච්ඡේදය කියවනවා. We read that in Job 38 chapter. 3ஆம் வசனத்தில் இவ்விடமாய் தேவன் சொல்லுகிறார். 3 වෙනි පදයේ මෙලෙසින් දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා. In the 3rd verse God says thus. 1ஆம் வசனம், அப்பொழுது கர்த்தர் பெருங்காற்றிலிருந்து ஜோபுவுக்கு உத்தரவாக. පළවෙනි පදයේ එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ කුණාටුවේ සිට යෝබ්ට උත්තර දෙමින් මෙසේ කියනසේක. In the first verse, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said. 3ஆம் வசனம், இப்போதும் புருஷனைப் போல் இடை கட்டிக்கொள். 3 වෙනි පදයේ ඉතින් පුරුෂයෙකු මෙන් නුඹේ ඉඟටිය බැඳගෙන. In the 3rd verse, gird up now thy loins like a man. கர்த்தர் தன்னுடைய வல்லமையினால் இடை கட்டி இருக்கிறார். ඉඟපටියෙන් දැන් උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේ සැරසී තිබෙනවා. God has girded up with his power. ஒரு புருஷனைப் போல இருக்கிறார். එක පුරුෂයෙක් මෙන් සිටිනවා. He is like a man. ஒரு பராக்கிரமசாலியைப் போல இருக்கிறார். උන්වහන්සේ එක පරාක්‍රමධාරියෙක් ලෙසින් He සිටිනවා. is like a man of valor. எதற்காக அவர் அப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? ඒ උන්වහන්සේ එසේ සිටින්නේ කුමකටද කියා දන්නවද? Do you know why he is found in that manner? நம்மையும் அவனமாக மாற்றுவதற்கு. අපවත් උන්වහන්සේ මෙන් මාරු කරන පිණිස. In order to change us also in the same manner. அவருடைய வல்லமையினால் அவர் இடை கட்டி இருக்கிறதை போல. උන්වහන්සේ තමන්ගේ බලයෙන් ඉඟටිය බැඳගෙන සිටිනාක් මෙන්. Even as he has girded up his power. நம்மையும் கூட அவருடைய வல்லமையினால் இடை கட்ட விரும்புகிறார். උන්වහන්සේ අපවද උන්වහන්සේගේ බලයෙන් අපගේ ඉඟටි බඳින්නට කැමති වෙනවා. In the same manner he wants to gird us with his power. புருஷனைப் போல நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார். පුරුෂයෙකු මෙන් අපව මාරු කරන්න උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. He wants to change us like man. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது එපිස 4 11 වෙනි පදය කියවන විට When we read Ephesians 4th chapter 11th verse. மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கும்.
එක සම්පූර්ණ පුරුෂකමටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ උස මහතේ ප්‍රමාණයටත් අප සියල්ලන් පැමිණෙන තෙක් In the 13th verse in English, till we all come in unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. புருஷனை போல் இடை கட்டிக்கொள். පුරුෂයෙක් මෙන් ඉගටිය බැඳ ගන්න. Gird your loins like a man. அதாவது பூரண புருஷனாகும் வரைக்கும் உன்னையும் நீ வல்லமையினால் இடை கட்டிக்கொள். සම්පූර්ණ පුරුෂයෙක් වනතුරු ඔබද ඔබ උන්වහන්සේගේ බලයෙන් ඔබගේ ඉගටිය බැඳ ගන්න. Until you become a perfect man, you gird up your loins with power. அவர் இடை கட்டினவராய் யுத்தத்திலே வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඉගටිය බැඳගත්තා වූ කෙනෙක් ලෙසින් යුද්ධයේ බලවන්තයෙක් මෙන් සිටියා. Our God is perfect in battle and he has girded the strength. நம்முடைய யுத்தங்களை அவர் செய்கிறார், அதுதான் அவருடைய வல்லமை. අපගේ යුද්ධයන් උන්වහන්සේ කරනු ලබනවා, එයයි උන්වහන්සේගේ බලය. He is fighting our battles, that is his power. நமக்காக ஒரு பராக்கிரமசாலியாய் நமக்கு முன்பதாக செல்லுகிறார், அவர்தான், அதுதான் அவருடைய வல்லமை. අප වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙන් පරාක්‍රමධාරියෙක් ලෙසින් ගමන් කරනවා, මෙයයි උන්වහන්සේගේ බලය. As a great man of valor, he is going before us, that is his power. அவர் முன்னே போகிற பொழுது குன்றுகள் எல்லாம் சமபூமியாகிறது, பள்ளத்தாக்குகள் எல்லாம் நிறைகிறது, இதுதான் அவருடைய இடை கட்டுதலின் வல்லமை. උන්වහන්සේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන විට බෝම්බ සියල්ලම විසිරී යනවා, සියලු රළුතැන් සම වෙනවා, මෙයයි උන්වහන්සේගේ බලය. When God walks before us, all the mountains are made plain and all the valleys are filled, and that is the power of God. කඳු සමතලා වෙනවා, රළුතැන් සම්පූර්ණ වෙනවා. அவர் முன்னாலே போகிறது, ஜெயம் நமக்கு உண்டாகிறது. දෙවියන් වහන්සේ අප ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා, අපට ජය හිමි වෙනවා. Because God walks before us, we become entitled to victory. தேவனுடைய வல்லமையினால் புருஷனை போல நீ உன்னை இடைகட்டி கொண்டாய் என்று சொன்னால், நீ போகிற இடமெல்லாம் சத்ரு உன்னை கண்டு 7 வழியால் ஓடுவான். ஆமென். ඔබත් පුරුෂයෙකු මේ Hallelujah. ඉඳගෙන ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා නම් පැමිණෙන සතුරා සත්මගකින් හැරී යනවා. If you gird up your loins with the power of God, then the enemy that comes in one way will run off, he will flee away in 7 ways. நான் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசுகிறேன், இதை நீங்கள் விசுவாசித்தால் உங்களுக்கும் அப்படியே நடக்கும். பாருங்கள், சத்ரு ஒரு வழியாய் வருகிறான், ஓடி வரவில்லை, தைரியமாய் வருகிறான். බල මම ඇදහිල්ලේ වචන පවසනවා, ඔබ දේ විශ්වාස කරන්න බලන්න, සතුරා දුවගෙන එන්නේ නැහැ. ඔහු ධෛර්යයෙන් යුතුව ඇවිදගෙන එනවා. I am speaking words of faith. If you believe them, you will also experience it. The enemy comes in one way. ஆனால் 7 வழியாய் ஓடி போகிறான் என்றால் பாருங்கள் எப்படியான வல்லமை. ඔහු හත් මගකින් පලා යනවා, දුව යනවා කියලා කියනවා නම් කොයි තරම් බලයක්ද. But when we say that he flee away in 7 ways, what kind of power is it? நீங்கள் பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் அவருடைய பலத்தினால் உங்கள் இடையை கட்டிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் முன்னேறி சென்று பாருங்கள், சத்ரு உங்களுக்கு விரோதமாக 7 வழியிலே ஓடுகிறானா இல்லையா என்று. ඔබ සම්පූර්ණ පුරුෂයෙක් වනතුරු ඔබගේ ඉඟටි බැඳගෙන සිටින්න ඔබට විරුද්ධව එන සතුරා සත් මගකින් පලා යනවා, දුව යනවා කියන එක ඔබ දකින්නට යනවා. You gird up your loins with the power of God and walk in front and see whether the enemy is fleeing away in 7 ways or not. யாக்கோவுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை. යාකොබ්ට විරුද්ධව ශාස්ත්‍ර කිරීමක් නැත. There is no enchantment against Jacob. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதல் இல்லை. ඊශ්‍රායෙල් විරුද්ධව පේන කීමක් නැත. And there is no divination against Israel. ராஜாவினுடைய ஜெய கம்பீர சத்தம் அந்த பாளையத்தில் இருக்கிறது. அவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய வல்லமையினாலே இடை கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். රජුරුවන්ගේ ජයഘോഷා හඬ ඒ කඳවුරේ තිබෙනවා. The shout of the king is found in their camp, and they are all people who have girded up their loins with power. ஹalleluya. அடுத்து கடந்து செல்வோம். ඊළඟ කාරණාවට ඔබේ වල්ලමයි. ගමන් කරමු. Let's move on to the next point. அவருடைய வல்லமை யோபு 26 அதிகாரத்திலே යෝබ් 26 In Job 26 chapter, தேவனுடைய வல்லமையை குறித்து அங்கே வாசிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය සම්බන්ධයෙන් ඒ අපි කියවනවා. we are reading here concerning the power of God. பாருங்கள் 14ஆம் வசனத்தில் යෝබ් 26:14 In Job 26 and 14th verse, பாருங்க, கடைசி எழுதப்பட்டிருக்குது அவருடைய வல்லமையின் இடிமுழக்கத்தை. එනම් උන්වහන්සේගේ පරාක්‍රමයේ ගර්ජනාව. towards the end of the verse, the thunder of his power. அப்ப வல்லமையின் இடிமுழக்கம் என்றா என்ன தெரியுமா? බලයේ ගර්ජනාව කියන්නේ කුමක්ද? Do you know what is the meaning of thunder of his power? 12ஆம் வசனத்தில் இருக்கு பாருங்க. 12 වෙනි පදයේ තිබෙනවා බලන්න. That is found in the 12th verse. அவர் தமது வல்லமையினால் சமுத்திரத்தின் கொந்தளிப்பை அமர பண்ணி. උන්වහන්සේ තමන්ගේ බලයෙන් මුහුද නිශ්චල කරනසේක. He divided the sea with the power. 7ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 7 වෙනි පදේ බලන්න. Look at the 7th verse. அவர் உத்தர மண்டலத்தை வெட்ட வழியிலே விரித்து பூமியை அந்தரத்திலே தொங்க வைக்கிறார். උන්වහන්සේ ගුවන්තලයේ මතුවෙහි උතුරු දේශයේ දිගහරිනසේක, පොළවද අවකාශයේ එල්ලා තබනසේක. He stretcheth out the north
over the empty place and hangeth the earth upon nothing. பாருங்கள், இதுதான் அவருடைய வல்லமையின் வார்த்தை. මේ තමයි උන්වහන්සේගේ බලේ බලවත් වචනය. This is the power of his word. அவருடைய வார்த்தை இடிமுழக்கத்தை போன்றது. උන්වහන්සේගේ වචන ගර්ජනාවන් මෙන් තිබෙනවා. His word is like a thunder. பாருங்க, இந்த உலகத்துல சொல்றாங்க அந்த பிக் பேங் தியரியில தான் உலகம் வந்தது. මේ ලෝකේ පවසන්නේ කුමක්ද නම් මහත් පිපිරීමකින් තමයි මේ ලෝකය බිහි වුණේ කියා. In the world, people say the world was created through the Big Bang theory. ஒரு ஒரு சின்ன பொருள்ல இருந்து அது அப்படியே வெடிச்சு இப்படி எல்லாம் வந்தது. ඊතා පරමාණුවක් පිපිරීමෙන් මේ මහත් ලෝකය බිහි වුණා කියා. They say that a small matter burst and all these things were made. அவன் சொல்ற சரி. ඔවුන් කියන එක ඇත්ත. It is correct what they say. அந்த சின்ன மேட்டர் என்ன தெரியுமா? ඒ කුඩා පරමාණු කුමක්ද කියා දන්නවද? Do you know what that small matter is? ஆண்டுடைய வார்த்தையின் ஒரு சிறிய பகுதி. උන්වහන්සේගේ වචනේ කුඩා කොටස. That is a small Hallelujah. portion of the word of God. அல்லேலூயா. உண்டாக கடவதென்றால் உண்டானது. ඇති වේවා කියවන විට ඇති වුණා. God said, let it be created, and it was created. இதுதான் அந்த வார்த்தையின் வல்லமை. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ වචනේ බලය. This is the power of his word. அதுதான் அந்த இடி முழக்கம். ඒ තමයි ඒ ගර්ජනාව. That is the thunder. உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த இடி முழக்கத்துக்கு ஒரு நாள் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா? ඒ ගර්ජනාවකට දිනක් කුමක්ද උනේ කියලා දන්නවද? Do you know what happened to that thunder one day? அப்படியே அந்த இடி முழக்கம் மரியாளுடைய வயிற்றை நிரப்பினது. ඒ ගර්ජනා හඬ පැමිණ මරියාගේ කුස පුරෙව්වා. That thunder came and filled the belly of Mary. அந்த வார்த்தை மாம்சமானது. ඒ වචනය මාංශමත් වුණා. That word was made into flesh. அந்த இடி முழக்கம், அந்த வார்த்தை மாம்சமானது. ඒ ගර්ජනා හඬ නැමැති වචනය මාංශමත් වුණා. That මාංශවත් word, වුණා. the thunder was made flesh. பாருங்கள், அந்த வார்த்தையில உள்ள மாம்சத்துக்கு எவ்வளவு பலன் பாருங்க. බලන්නේ වචනයටත් මාංශමත් இல்ல. වීම. அந்த வார்த்தையினால உண்டான மாம்சத்துக்கு எவ்வளவு பலன் பாருங்க. ඒ ගර්ජනා හඬෙන් ඇති වුණා වූ මාංශයට තිබෙනා වූ බලය කොයිතරම්ද කියලා බලන්න. Can you see the power that is found in the flesh that was created by that word? You can see how much of power it இயேசு had. நமக்காய் மாம்சமானார். යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා මාංශවත් වුණා. Jesus was made into flesh for us. அந்த வார்த்தையாகிய இடி முழக்கம் நமக்காய் ஒரு மனிதனானார். ඒ ගර්ජනාවේ හඬ අප වෙනුවෙන් මනුෂ්‍යෙක් වුණා. The word which was the thunder became man for us. அந்த வார்த்தை பாருங்கள் ஒரு மனிதனாகி இந்த பூமியிலே அசைவாடினார். ඒ ගර්ජනා හඬ මාංශවත් වී මේ පොළවේ සැරිසරුවා. That thunderous word became man in this world and he lived here. அவர் போன இடங்களில் எல்லாம் வல்லமை புறப்பட்டது. இதுதான் வார்த்தையின் வல்லமை. උන්වහන්සේ ගමන් කළ හැම ස්ථානකම බලය නිකුත් වී ගියා. මෙයයි වචනේ බලය. Wherever Jesus went, the power proceeded forth from him, and that is the power of that word. எல்லா வியாதியஸ்தரும் வந்தார்கள், குணமானார்கள். இதுதான் வார்த்தையின் வல்லமை. පැමුණුනා වූ සියලුම රෝගාතුරයන් සුවය ලැබුවා. මෙයයි වචනේ බලය. All the people who came as sick, they were all healed, and that is the power of his word. ஏசாயா 55 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது යසායා 55 කියවන විට When we read in Isaiah 55th chapter, 10 11 வசனங்களிலே இவனமாய் நாங்கள் வாசிக்கிறோம். යසායා 55 11 සහ 10 සහ 11. when we read in Isaiah 55 10th and the 11th verses, மாரியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவிடத்திற்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ. එලෙස වැස්ස සහ හිම අහසෙන් බැස පොළව පොඟවා ශාස්ත්‍රීක කර පළ හටගන්වා වපුරන්නාට බීජද කන්නාට කෑමද දෙනතුරු එහි හැරී නොයන්නාක් මෙන් 11 වසනத்தை பாருங்க. 11 වෙනි පදේ for the බලන්න. rain cometh down and the snow from heaven and returneth not thither, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, and that it may give seed to the sower and bread to the eater. And the 11th verse is, அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும். ඒ ආකාරයෙන්ම මාගේ මුඛයෙන් නික්මන මාගේ වචනයත් ඒහා සමානයි. so shall my word that be goeth forth out of my mouth. அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்பினதை செய்து அதை நான் அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும். ඒ වචන මා වෙතට හිස්ව හැරි නෑවිත් මා කැමති දේ සිදු කොට මා නියම කළ කාරණය සඵල කරනවා ඇත. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and shall prosper in the thing whereunto I sent it. இயேசு சொன்னார், அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினால் பிழைப்பான் என்று. යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් පිට වෙන වචනයෙන්
ජීවත් වෙනවා ඇත කියා. Jesus said, man shall live by the word that proceeded from his mouth. இந்த வார்த்தையில் உள்ள பலத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பதற்காக நீங்கள் அனுதினமும் இந்த வார்த்தையை வாசிக்க வேண்டும். அப்பொழுது ஒரு வசனம் உங்களுக்குள்ளே புறப்பட்டு வந்து உங்களை அது உயிரடைய செய்து உங்களை நடத்துகிறதா இருக்கிறது. ඒ නිසා මේ වචනේ තිබෙන බලය ඔබ අත්දකින්න පිණිස දිනපතාම උන්වහන්සේගේ වචනය කියවන්න, ඒ තුලින් නික්මෙන වචනයක් ඔබව ප්‍රාණවත් කර ඔබව සශ්‍රීක කරනවා ඇත. Therefore, in order to experience the power that is in his word, you have to read the word of God, and there will be one verse that will go into you, and it will quicken you and revive you. இந்த வல்லமை கர்த்தருடையது என்ற இந்த வசனத்தை வாசித்த உடனே எனக்கு இருதயம் உடைந்து நான் அழ ஆரம்பித்தேன் சொன்னேன் உங்களிடத்தில். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති කියා ඒ පදේ මා කියවෝ අවස්ථාවේ මා හැඬීමට පටන් ගත්තා කියා මා ඔබට මුලින්ම පොසුණු ලැබුවා. I told you earlier that when I read the portion which said that there is power that belongeth to God, I started crying within myself. ஏனென்று சொன்னால் இந்த சபையை குறித்து, தேவ ஜனங்களை குறித்து, இந்த தேசத்தை குறித்து இருக்கிற பாரம், இந்த கொரோனா பிரச்சனைகள் வந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை அழித்து விடுமோன்ற பாரம் மனதை அப்படியே உறுத்தி அறுத்து இவனமாய் கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற பொழுது வல்லமை கர்த்தருடையது என்று தேவன் பேசினார். அந்த எல்லாவற்றுக்கும் மேலான அவருடைய வல்லமை என் ஜனங்களை பாதுகாக்கிறதே என்று சொல்லுகிற போது நான் அழத் தொடங்கினேன். මේ දේශය සම්බන්ධයෙන් මාගේ දෙවනාසගේ සෙනග සම්බන්ධයෙන්ද සභාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නද බරද එමෙන්ම මේ කොරෝනා රෝග වසංගතය තිබෙන නිසා ඇති වුණා වේ බර සහ වේදනාව හේතුවෙන් බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති කියා ඒ පදේ කියවන අවස්ථාවේ මේ හැම දෙයකටම ඉහළින් දෙවනාසගේ බලය තිබෙනවා කියා දැනගත් විට මා හඬන්නට පටන් ගත්තා. When I was considering the burden that I had concerning the people of God and the church and the people of this world and the corona pandemic, and thereafter when I read this verse that this power of God is above all these things, I started to cry. அதற்கு பிற்பாடு ஒரு 5-6 முறைகள் இந்த வசனம் வல்லமை கர்த்தருடையது என்று வந்தது. அந்த வந்த ஒவ்வொரு நேரத்திலும் என் இருதயம் உடைந்து நான் அழத் தொடங்கினேன். ඒ අනතුරුව කියවාගෙන යන විට තවත් උන්වහන්සේගේ බලය සම්බන්ධයෙන් වාක්‍ය කියවන්න පටන් ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මා තුල මගේ හද බිඳී මම නැවතද හඬමින්ම පසු වුණා. Thereafter, when I was continuing to read these verses, the power of that is found in the word of God was found mentioned 5-6 times, and every time I read it, I started to cry within myself. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? Do you know why? வல்லமை கர்த்தருடையது உன்னை பாதுகாப்பார். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. උන්වහන්සේ Amen. ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. The power belongeth to God, and God will surely, he will protect you. வல்லமை கர்த்தருடையது சபையை அவர் பாதுகாப்பார். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. උන්වහන්සේ මේ සභාව ආරක්ෂා කරනවා. The power belongeth to God, and God will preserve his church. வல்லமை கர்த்தருடையது நிச்சயமாய் தேவன் இந்த தேசத்தை பாதுகாப்பார். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. නිස්සක ලෙස උන්වහන්සේ මේ Amen. දේශය ආරක්ෂා කරනවා. The power belongeth to God, and surely God will preserve this land. அவருடைய வார்த்தையில் உள்ள வல்லமை அவர் போன இடங்களில் எல்லாம் விடுதலையானார்கள். උන්වහන්සේගේ වචනේ බලය හේතු කොටගෙන උන්වහන්සේ ගමන් කළ හැම ස්ථානයකම සෙනග මුදනු ලැබුවා. Due to the power that was found in the word of God, wherever he went, all the people were delivered. வியாதியஸ்தர் குணமானார்கள். රෝගාතුරයන් සුවය ලැබුවා. The sick were healed. மரித்தோர் ஜீவனை அடைந்தார்கள். මැරුණා අය නැවත ජීවනය ලැබුවා. The dead were raised to life. குஷ்டரோகிகள் சுஸ்தமாக்கப்பட்டார்கள். කුෂ්ඨ රෝගීන් සුවය ලැබුවා. The lepers were healed. இதுதான் அந்த வார்த்தையின் வல்லமை. මේ තමයි වචනේ බලය. This is the power of his அது word. இயேசுவின் வல்லமை. යේසුස් වහන්සේගේ බලය. This is the power of Jesus. அந்த வார்த்தை என்ன செய்கிறது? ඒ වචනේ කුමක්ද කරන්නේ? What does that word do? அது மாம்சமானபடினால் அது நமக்காய் இரத்தத்தை சிந்தினது. ඒ මාංශවත් වූ නිසා ඒ මාංශය අප වෙනුවෙන් රුධිරය හෙළුවා. Because it became flesh, it shed blood for our sake. அந்த வார்த்தையில் உள்ள வல்லமை தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். இன்றும் இந்த காலையிலே உங்கள் பாவங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கிற அந்த வார்த்தையாகி இயேசுவிலே இருந்து வந்ததான அந்த இரத்தத்தின் வல்லமை. ඒ මාංශම ඒ වචනේ මාංශමත් වුණා. වචනේ කරුණ ඒ මාංශය කන්නකොටගෙන Amen. උන්වහන්සේගේ රුධිරය හෙළනු ලැබුවා. උන්වහන්සේගේ රුධිරය කන්නකොටගෙන අපගේ සියලු පාප රෝග උන්වහන්සේ සෝදා පවිත්‍ර කරනු ලබනවා. And it is the power that is in the word became flesh, and that flesh shed blood for us, and that blood had the power to wash and cleanse our sins and sanctify us. இதோ இடி முழக்கமாய் மரியாளின் வயிற்றிலே உருவான அந்த வார்த்தை அதை ஒரு மனிதனாக வந்து நமக்காக சிலுவையிலே தழும்புகளை ஏற்றுக்கொண்டது. அந்த தழும்புகளாலே வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் குணமாக்கி இருக்கிறார். அதுதான் நம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமை. இயேசு இன்று காலையில் உன்னை குணமாக்குகிறார். ගර්ජනාවෙන් නික්මුණා ගර්ජනාවක් ලෙසින් පැමිණියේ වචනය මරියාගේ කුස තුල පිළිසිඳ ගත්තා. ඔය මාංශය කන්නකොටගෙන කුරුස්සේ උන්වහන්සේගේ මාංශය එල්ලී තිබුණා.
තිබුණා. ඒ උන්වහන්සේ කුරුසියේ පිට අපගේ සියලු රෝග දරනු ලැබුවා. It is the word that entered into the belly of Mary as a thunder. It became flesh. And he went to the cross for our sake. And by his stripes we were healed. And this morning, God is healing all your sicknesses. எனக்கு ஒரு 10 நிமிடம் கொடுங்க. 10 நிமிடத்துல நான் மீட்டிங் முடிக்கிறேன். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்க. තවත් විනාඩි 10ක් දෙන්න. ඔබ උන්වහන්සේට ස්තුති කරමින් සිටින්න. Give me 10 minutes, I will finish the meeting. ஆமென். கர்த்தருடைய வல்லமைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Let's praise God for the power of God. ஹalleluya ஹalleluya. அவரின் கரத்தின் வல்லமைக்காய் அவரை துதியுங்க. උන්වහන්සේගේ හස්තේ බලය නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. Praise God for the power in his hands. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. வல்லமை கர்த்தருடையது. உன்னை காப்பதாக அவர் வாக்கு பண்ணுகிறார். இதை நம்புகிறவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான உன்னதமான வல்லமை தேவனுடைய வல்லமை. உன்னை வழுவாதபடி காக்கிறவர், உன் பாதங்கள் கல்லில் இடராதபடி காக்கிறவர், ராப்பகலாய் அவர் தூங்காமல் உன்னை காக்கிறவர். வல்லமை அவருடையது. இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அப்பா என்னை உமக்கு தருகிறேன் என்று ஸ்தோத்திரியுங்கள். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති කියා විශ්වාස කරන අයට උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව තිබෙනවා. රැය දිවා දෙකේ උන්වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කරනවා. අපගේ පය ගලක නොවැටෙන ලෙසින් උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. මේ නිසා උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු. All those who have believe in the power or in his hands, you praise God because he will not allow us to slumber and he will protect us without being slumber or sleep, and he will not allow us to sleep on our feet. ஹalleluya. அந்த வார்த்தையாகிய இரத்தத்தின் வல்லமை உன் பாவங்களை மன்னிக்கிறது. ඒ වචනේ මාංශමතුණා. ඒ වචන මාංශේ කරුණකලේ කරුණකරගෙන ඔබ සෝදනු ලබනවා. The flesh that is found in the word, that it forgives you. இதோ உன் பாவங்கள் செக்க சிவேர் என்றிருந்தாலும் அது உறைந்த மலையைப் போல் வெண்மையாகும். මෙන්න ඔබගේ පාප ලක්ෂාවෙන් රතු පාප හිමෙන් සුදු වන්නේය. Even if your sins are found red, it will be washed as white as snow. இதோ அந்த வார்த்தையின் இடிமுழக்கமானது உன் வாழ்க்கையிலே பிரவேசித்து அன்று எப்படி இயேசு மரியாளின் வயிற்றிலே உருவானாரோ ஒரு பரிசுத்தம் உள்ளது அவள் வாழ்க்கையிலே பிறந்ததை போல அந்த வார்த்தை இந்த காலையிலே உன் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. ඒ ගර්ජනාවේ හඬ නැමැති වදන් මරියාගේ කුස තුල ගැබ් ගත්තා මෙන් ඒ යේසුස් වහන්සේ නැමැති ඒ නිර්මල තැනන් වහන්සේ ඒ ඇගේ කුසින් මිනික් වුණා මෙන් උන්වහන්සේගේ වචනේ ගර්ජනාව කන්න කොටගෙන ඔබ තුලද උන්වහන්සේ පිරිසුදු දෙයක් අද මේ උදේසන නිර්මාණය කරමින් තිබෙනවා. Even as the word, the thunder entering into the belly of Mary, it created the Holy One. The same word will enter into you and make you a holy person. ஹalleluya ஹalleluya. உன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்வதற்கு உன்னை ஒப்புக்கொடு. கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம். උන්වහන්සේට ඔබ පවිත්‍ර කරන පිණිස බාර කරන්න මේ උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දුන්නා වූ අවස්ථාවක්. You submit yourself to be sanctified by God, and this is an opportunity that God has given to you. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ සියලු පාප වලින් අපව සෝදා පවිත්‍ර කරනවා කියා දේව වචනේ පවසනවා. The blood of Jesus Christ will wash us from all our sins and will sanctify us. தன் இரண்டு கரங்களையும் விரித்தவராய் பாவிகளை என் அண்டை வாருங்கள் என்று இயேசு அழைக்கிறார். இந்த காலையிலே அவர் அண்டை வா, உன்னை அவர் கழுவ விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ දෑත් දෙක දිගු කරගෙන පව් කරවන ඔබ මා වෙතට එන්න කියා උන්වහන්සේ පවසමින් සිටිනවා. ඔබ ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න. He is stretching forth his arms and calling all the sinners to come unto him. Then he will wash and cleanse us. இதோ அவருடைய வல்லமையானது உன்னை கழுவிக் கொண்டிருக்கிறது. அவர் உன்னை கழுவிக் கொண்டிருக்கிறார். මෙන්න උන්වහන්සේගේ බලය ඔබ සෝදමින් සිටිනවා. Behold, his power is washing and cleansing you. ஹalleluya 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 ஆமென் ஹalleluya 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 ஆமென். அவர் மாம்சமாய் வந்து தன்னுடைய சரீரத்திலே தழும்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார். උන්වහන්සේ මාංශමත්ව පැමිණ තුවාල උන්වහන්සේගේ ශරීරයෙන් පිටු පිළිගත්තා. He came as flesh to this world and he took upon the scars on him. அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். උන්වහන්සේගේ තුවාල කරන කොටගෙන සුව කරනු ලැබුවේ. By his stripes you were healed. இந்த காலையிலே உன்னை தேவன் குணமாக்க போகிறார். මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඔබව සුව කරන්නට යනවා. This morning God is going to heal you. ஹalleluya. இதுதான் அவருடைய வார்த்தையின் வல்லமை. මේ තමයි උන්වහන්සේගේ වචනේ බලය. This is the power of his word. வல்லமை கர்த்தருடையது. බලය ස්වාමීන්ට අයිතිය. The power belongs to God. உன்னை குணமாக்குறது மாத்திரமல்ல, எந்த நோயிலும் நீ அகப்படாதபடிக்கு தேவனுடைய பாதுகாக்கிற வல்லமை அவரிடத்திலே உண்டு.
ඔබ සුව කරනවා පමණක් නොවේ කිසිම වසංගතයකට නුඹව හසු නොවන පිණිස ආරක්ෂා කිරීමද උන්වහන්සේගේ බලය වෙනවා. Our God not only heals us, but He also protects you from falling sick. ஆமென் ஹalleluya. இதை நம்புகிறவர்கள் விசுவாசிக்கிறவர்கள் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். මේ අදහනවා මේ විශ්වාස කරනවා ඔබ අදහනවා නම් ඔබ දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමය දකිනවා ඇත. If you believe, you shall see the glory of God. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஆமென். ஆண்டவரே நல்லவர் 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 ஐயா. ஷலமன கலன பல. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஷலமன கலன மனியா. ஆமென். ஆண்டவரே நல்லவர் 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 ஐயா. உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமை. ஹalleluya ஹalleluya. உம்முடைய கரத்தில் உள்ள வல்லமை. எந்தவனே ஷலரபன கலன மரியாத பரக்கத்திரா. ஆமென். அன்பானவர்களே, அவருடைய கரத்தின் நிழலிலே உன்னை காக்கிற வல்லமை இருக்கும் என்றால் ප්‍රේමවන්තයනි උන්වහන්සේගේ හස්තයේ සෙවණේ ඔබව ආරක්ෂා කරන්න බලය තිබෙනවා කියා පවසනවා නම් Dearly beloved, if the shadow of His hands can protect you, அவருடைய கரத்தின் வல்லமை எப்படி இருக்கும்? උන්වහන්සේගේ හස්තයේ බලය කොයි තරම්ද? how much more the power will have in His அந்த hands. கரத்தின் வல்லமை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? ඒ හස්තයේ බලය කොහොම තිබෙනවද කියලා දන්නවද? Do you know what kind of power His hands will அவருடைய have? உள்ளங்கையிலே அவர் உன்னை வரைந்து வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ Tamanගේ අල්ලේ ඔබව ඇඳ තබා තිබෙනවා කොටා තිබෙනවා. He has engraven you in the palms of His நீ hands. யோசிக்கிறாயா ஆண்டவருடைய கையில எப்படி இதை வரைய முடியும்? நாங்க இவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் இருக்கிறோமே என்று நினைக்கிறீங்களா? මේ ලෝකේ බොහෝ සෙනග සිටිනවා මේ සියලු දෙනා උන්වහන්සේගේ හස්තය කොටා ගන්නේ කෙලෙසද කියා ඔබ සිතනවා ඇති. Are you thinking that there are millions of people in this world and how can God draw everyone in His hands? அன்பானவர்களே, கர்த்தருடைய கரமானது இந்த உலகத்திலும் விட பெரியது. ප්‍රේමවන්තයනි දෙවියන්වහන්සේගේ හස්තය වනාහි මේ ලෝකයටත් වඩා ඉතා විශාලයි. Dearly beloved, the size of the hand of God is greater than this world. ஆகவே அவர் இந்த உலகத்தை அப்படியே மறைத்து உன்னை பாதுகாக்கிறதை போல அவர் காத்துக்கொள்றார். நீ பயப்படாதே, கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். கர்த்தருடைய கரம் பலத்த கரமாய் இருக்கிறது. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். උන්වහන්සේ Taman අත මෙලෙස තබමින් මේ ලෝකේ ආරක්ෂා කරනක් මේ ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. දෙවියන්වහන්සේගේ හස්තය බලවත්. උන්වහන්සේගේ හස්තය විශ්මිතයි. උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාරවන්න. Because His hands are so large that He is covering the entire world and protecting it, and in the same manner He is protecting each and every one of you. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. ஆமென். இல்லை, கர்த்தருடைய கரம் உன்னை போல குட்டி கரம் தான் என்று நினைத்துக்கோ. එහෙමනේ ඔබත් ඔබගේ හස්තය වගේ දෙවියන්වහන්සේගේ හස්තයත් ඉතා කුඩා හස්තයක් කියලා හිතන්න. Or you can think that your God's hands also is like your small hand. பாருங்க, உங்க போன்ல இருக்கிற சின்ன ஒரு மெமரி சிப், அதிலேயே எக்கச்சக்கமான இந்த உலகத்தில் உள்ள 10 மடங்கு உலகத்தை போட்டு வச்சிருக்கலாம். அந்த சிப்புக்குள்ளே இவ்வளவு போடலுமெண்டா கர்த்தருடைய கரத்துக்குள்ளே எவ்வளவு போடலாம்? ඔබගේ හත්තේ තිබෙනවා ජංගම දුරකථනයේ තිබෙනවා ඔය කුඩා මෙමරි චිප් එකේ බලන්න ලෝකයේ දහස් ගණන් දේවල් ඒකේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නම් දෙවියන්වහන්සේගේ හස්තේ තිබෙනා උදේට දෙවියන්වහන්සේගේ හස්තේ කොපමණ දේවල් රඳවන්න හැකිව තිබෙනවද? If millions of information can be stored into the chip that is found in the mobile phone that you have in your hand, then how much more information and people can be put in God's hands? உன்னை குறித்து அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ඔබ සම්බන්ධයෙන් දෙවියන්වහන්සේට සියල්ල දන්නවා. God knows all things concerning you. உன் உட்காருதலும் தெரியும், எழுந்திருக்குதலும் தெரியும். ඔබ ඉඳ ගන්න එකද ඔබ හිට ගන්න එකද සියල්ල උන්වහන්සේ දන්නවා. He knows when you are seated, He knows when you stand up. அவர் மௌனமாக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ නිහඬව සිටිනවා. And God is very quiet. அவர் உன்னை கண்டும் காணாதவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබ දැකත් නොදැක්කව ආකාරයෙන් සිටිනවා. Although God sees you, He appears as if though He has not seen you. இதுதான் அவருடைய பொறுமை. මේ තමයි උන්වහන්සේගේ ඉවසීම. This is God's patience. இதுதான் அவருடைய நீடிய பொறுமை. මේ තමයි උන්වහන්සේගේ දිගු කල් This is ඉවසීම. the long suffering of God. உன்னை நிச்சயமாகவே அவர் ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பெரிய மனிதனாய் வைக்கும், சியோனாய் எருசலேமாய் வைக்கும் வரைக்கும் அவர் உன்னை அப்படித்தான் காண்பார். உன்னை பாவியாகவும் பின்மாற்றக்காரனாகவும் அல்ல, அதுவரைக்கும் உன்னை பாதுகாப்பார். கொரோனாக்கெல்லாம் பயப்படாத, உனக்கு ஒன்று நடக்கிறது இல்லை. ඔබව සියෝනය ලෙසින් இது உண்மை. උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලන්නේ සියෝන සහ නව යෙරුසලම ලෙසින් ඔබව ඒ ස්ථානයට ගෙන යන තුරු උන්වහන්සේ ඔබ දෙස මේ ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඔබ දැකත් නොදැක්කව ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. එයිද නම් ඔබ කිසි දෙයකට බිය නොවන්න උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලන්නේ මේ ආකාරයෙන්. God will never see you as a sinner or a person with shortcomings, but He will always see you as Zion and New Jerusalem, and He will always protect you. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 ஆமென். வல்லமை கர்த்தருடையது. அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. The power belongeth to God, therefore let's praise Him. Hallelujah. 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 இந்த உலகத்திலே என்ன வல்லமைகள் இருந்தாலும் அது வியாதியின் வல்லமையாக இருக்கலாம், எந்த வல்லமையாக இருந்தாலும் அது வல்லமைகள் தான், அது வல்லமை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதிலும் விட மேலான வல்லமை தேவனுடைய வல்லமை, கர்த்தருடைய வல்லமை எவ்வளவு பெரிய வல்லமை தெரியுமா? அவருடைய வல்லமை பெரிய வல்லமை. அன்பானவர்களே, கர்த்தருக்குள்ளே காத்திருங்கள், அவருடைய செட்டை நிழலிலே காணப்படுங்கள், கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே இருங்கள், அவருடைய வல்லமையினால் இடை கட்டப்படுங்கள், அவருடைய கருத்துக்குள்ளே இருங்கள். இயேசு நல்லவர். ஹல்லேலூயா. இயேசு நல்லவர். அவரை விட்டு அணுவேனும் விலக வேண்டாம். அவரை பின்பற்றுங்கள், அவரை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ ලෝකේ බලයවල් තිබෙනවා. ඒවා බලයවල් තමයි රෝග බලයක් වෙන්න පුළුවන්, බලවේග වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඉහළ බලයක් දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ හස්තේ රැඳී සිටින්න, උන්වහන්සේව තදින් අල්ලා ගන්න. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. There are different powers in this world. கரங்களில் There are many powers in this world. Sickness is one such power, but then the power of God is much greater than it, and God will protect you until the end. அவருடைய கரத்திலே, காக்கும் கரத்திலே, வல்லமை உள்ள கரத்திலே நம்மை அர்ப்பணம் செய்து இந்த பல்லவியை பாடி நம்மை முழுவதுமாய் ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். අපව ආරක්ෂා කරන හස්තයට උන්වහන්සේට අපි මුළුමනින්ම බාර වෙමින් අපි මේ ගීතිකාව ගායනා කරමු. Let us surrender ourselves wholly in the hand that protects us, and let us sing this song. உன் கரங்களில் என்னை தருகிறேன், ஏற்றுக்கொள்ளுமென் இயேசுவே, ஏற்றுக்கொள்ளுமென் இயேசுவே. ඉමිදෑතට භාරවන්නිමි පිළිගනුමෙමා යේසුනි, පිළිගනුමෙමා යේසුනි. ඉමිදෑතට භාරවන්නිමි පිළිගනුමෙමා යේසුනි, පිළිගනුමෙමා යේසුනි. ඔබගේ දරුවෙකි මා, සෙන්ටිමි ඔබගේ පාවල්, මාගේ පාප සෝදා, මාදන් පිරිසිදු කරන්. ඔබගේ දරුවෙකි මා, ඔබගේ පාවල්, මාගේ පාප සෝදා, මාදන් පිරිසිදු කරන්. ඉමිදෑතට භාරවන්නිමි පිළිගනුමෙමා යේසුනි, පිළිගනුමෙමා යේසුනි. சின்ன பிள்ளை நானே, உந்தன் பாதம் வந்தேன், எந்தன் பாவம் நீக்கி என்னை தூய்மையாக்கு. சின்ன பிள்ளை நானே, உந்தன் பாதம் வந்தேன், எந்தன் பாவம் நீக்கி
அவருடைய வல்லமை உள்ள கரம். ஹalleluya. His powerful hands, அவருடைய வல்லமை உள்ள கரம். ஹalleluya. උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තය the powerful hands of God, உன்னை பாதுகாக்கிற கரம். ඔබව ආරක්ෂා කරන හස්තය the hands that protect you, உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற கரம். ඔබව ආශිර්වාද කරන හස්තය the hand that blesses you, உன்னை உருவாக்குகிற கரம். ඔබව නිර්මාණය කරන හස්තය the hand that forms you, உன்னை விடுவிக்கிற கரம். ඔබව මුදවන හස්තය the hand that delivers உன்னை you, சுகமாக்குற கரம். ඔබව සුව කරන හස්තය the hand that heals நீ you, போகிற இடமெல்லாம் உன்னை மறைக்கிற கரம். ඔබ යන එන ස්ථානවල ඔබව සංගවන හස්තය the hand that covers you wherever you go. இந்த தீமையான பொல்லாங்கான தீங்கான நாட்களிலும் அந்த கரம் உன்னோடு தான் இருக்கிறது தேவ மகனே. அந்த கரம் உன்னோடு தான் இருக்கிறது தேவ மகளே. அந்த கரம் உங்களோடு தான் இருக்கிறது அன்பான பெற்றோர்களே. நீங்கள் கலங்க வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். அவருடைய கரத்திலே உங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறீர்கள். அவர் உங்களை கடைசி வரையும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார். வலுவாதபடி காக்கவும் அவருடைய சன்னிதானத்திலே உங்களை வலுவற்றவளாய் சேர்க்கவும் வல்லமையாகிய வல்லமையுடையவராகிய அவர் ஹalleluya உங்களை ஹalleluya கடைசி வரைக்கும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறபடினால் அவரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹalleluya. උන්වහන්සේගේ මේ බලවත් හස්තය ඔබ සමගයි නිතරම තිබෙන්නේ. ඔබ ආරක්ෂා කරන හස්තය පිය දරුවෙනි. ඔබ ආරක්ෂා කරන මේ හස්තය පිය දැරියෙනි. ඔබ ආරක්ෂා කරන හස්තය දෙමාපියනි. ඔබව ඒ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගොස් නවත්වන තුරුම ඔබව ආරක්ෂා කරමින්ම සිටිනවා. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Dear young boy, young girl, and the parents, until God takes you to the place where He wants to take you, His hand will protect you, and it will keep you, and it will guide you. ஹalleluya. 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 ஆமென். வல்லமை கர்த்தருடையது, அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். බලය ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. The power belongs to God, therefore let's praise Him. ஹalleluya.